So, ayun nga guys, sabi nila kung paano daw mag-live sa YouTube. And, unang-una muna guys, syempre, pindutin nyo wait lang. Syempre, yung YouTube. Ito guys. Bilog na yan. YouTube, pindutin nyo yan. Yan, pindutin ko na. And, yan yung mangyayari. Yan. Diyan nilalabas yan. And, pindutin nyo yan guys yung pindutin nyo lang guys yung plus side sa baba. Yan. Yan, naturo ko na siya. Pindutin lang natin. And yan na guys yung lalabas. Yan na guys yung lalabas. And yan na guys yung lalabas niya. So, yan is ano ba to? Yung lalabas niya is guys is etong video. Yan, pigbilugan ko na siya. Wait lang, pula natin kasi hindi nakikita. Ito, yan, video. V. Yan, video. Short. Live. And post. Yan guys, ito yung apat na na mga sulat-sulat sa baba, and ang pipindutin nyo lang dito ay live. Yan. Live lang yung pipindutin nyo. Ito siya. Yan, live. Yan, pinindot ko na siya guys. And pindutin lang natin siya sa live. And yan na. Nagabas na dyan. And basahin nyo to. Wala pa kasi ako guys maraming video sa aking profile. And tingnan nyo to guys. Bilog na to. Yan. Yung binilugan ko. Yan yung basahin nyo. Try creating more shorts to reach 50 subscribers and unlock live streaming. And kailangan nyong mag-create shorts. Okay? Ito guys, itim na to. Huwag nyo yan kasi yung may kulay lang na puti. Yung pindutin nyo. Yan. Yan lang yung pindutin nyo. Yung binibilugan ko. Pindutin nyo lang. Yan na. Magti-TikTok daw tayo. And mag-add sound tayo. And mag-ano na tayo dyan. And syempre mag-filter tayo. Yan. And ito na yung magiging resulta niya. And yan. Papalitan natin. Yan, okay na yan. And mag-TikTok na tayo. Aí, DJ Cabelo! O DJ Chosen. Tava na escola fazendo lição. Aí a professora falou: vou passar questão. A conta é muito fácil.
yan guys. Dito. Kailangan natin guys tumabi ng Scrolling TikTok, fit ya. Isi cinta-cinta, I know that one day I will ask you to be mine. Boy, jangan malu-malu boy. Kamu itu lucu boy. Don't waste my time. Scrolling TikTok, fit ya. Isi cinta-cinta, Yan, i-post na natin siya. Yan. Ito guys yung ating profile. Sana i-follow niyo ako sa aking profile. Yan yung aking profile. And ayan, Abrel. And yan. Sana i-follow niyo ako. May ano dyan. Ito yung halimbawa yung profile ko. Yan. Yan, halimbawa yung profile ko. And ang pipindutin nyo lang yung plus side. Pipindutin nyo to. Tapos mawawala yan guys. Parang mamamagic. Yan. Yan. Ulitin ko ganito. Ito. Nawala. Yung tinta. And may bilog dyan. Sabi ko. And yung mukha ko. And meron dyang plus. Pindutin nyo yan. Meron magmamagic yan. Mawawala yung plus. Okay? So, i-upload short na natin. Yan, nag-uploading na siya. What's up mga guys? Sana mag-comment kayo, guys. Is, Pwede nyo ba po akong turuan kung paano mag-live? so, yan guys. Ito pala guys yung aking account. Ito. So, yan. Yan guys yung aking account. Yan, dyan kayo mag-comment. Sa YouTube lang guys, search nyo. Yan. Yan. Search nyo ha. Okay. Excited na ako. Search nyo yan. Yan yung ano ko. Okay. Search na lang dyan. Yan. Ayun lang. Tinuruan ko na kayo. Okay. Tinuruan ko na kayo. Bye-bye guys. Ayun na. Bye-bye.